हमारे मेट्रोपॉलिटन के साथी हैं, मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान है, तो इसी तरह ये सब इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे। और प्रेस क्लब इंशाल्लाह 11 बजे इंशाल्लाह यहाँ से PWD कंपाउंड से हम चलेंगे और वहाँ पर हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। और गवर्नमेंट से जैसा कि पहले तो हमारा लिव इन कैशमेंट और दीगर कुछ चीज़ें थी, अब उसमें ये भी हमारा शबखून मारा गया है कि जो हमारा 17A का जो तमाम मुलाजमीन को एक हादसाती तौर पर या किसी मामले में उन्हें दिया जाता था, कोई बच्चा भर्ती हो जाता था, फ्यूचर उसका था कि चलो जी फलाना बंदा दुनिया से चला गया, उसका बेटा, वो भी गवर्नमेंट ने जो है ना वो हमसे हमारा हक छीन लिया है। तो ये शबखून मारा गया है। इस पर मैं तमाम अपने लाहौर के तमाम अहदेदारान से, तमाम मेंबरान से, हमारे तकरीबन 80,000 मेंबर हैं लाहौर में, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि घरों में नहीं बैठना, बाहर निकलना है, बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, एक तवाना आवाज़ बुलंद करें ताकि ये हुक्मरान जो अपने अपने मामलात में पड़े हुए हैं इनको पता चल सके कि गरीब मुलाजम, गरीब आदमी, मजदूर आदमी कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। इनको बावर करवाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती जब वो रोता है, जब वो तलब महसूस करता है। तो आपने घरों में नहीं बैठना, आप सब ने पूरी तादाद में वहाँ पे आना है ताकि गवर्नमेंट को ये एहसास हो, वज़ीर आला पंजाब को ये एहसास हो कि इन गरीबों के बारे में भी सोचना है। सिर्फ करोड़ों रुपया, अरबों रुपया किसी डेवलपमेंट पे लगा के और घर में हमारे रोटी ना हो, तो हमने वो टाइलें और वो पैनलिंग और वो चमक दमक हम चाटना नहीं, उससे हमारा पेट नहीं भरना। हमें बाजार से आटा लाएंगे तो हमारा गुजारा होगा, हम पेट्रोल गाड़ी में डलवाएंगे, मोटरसाइकिल पे डलवाएंगे तो हमारा गुजारा होगा, हम बिल अदा करेंगे तो फिर हमारे घर में बिजली चलेगी, हम फीस अदा करेंगे तो हमारा बच्चा जो है ना वो स्कूल में जाएगा, हम मकान का किराया अदा करेंगे तो हमें मालिक मकान वहाँ पे बैठने देगा, वरना वो सड़क पर सामान रख देगा। तो ये सारी चीज़ें एक थोड़ा सा ना ऊपर से नीचे आके देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको शायद इस चीज़ का एहसास ना हो। तो खुदारा होश के नाखून ले ये हुकूमत, और हुकूमत बढ़ती जा रही है। मुलाजमी, सरकारी मुलाजमी का स्कोप जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। जो चार्म था ना, जो हमें मरना, जीना और आखिर रिटायरमेंट पे जो चीज़ें मिलती थी, आज उसे ख़त्म किया जा रहा है इस चीज़ को। और ये मैं समझता हूँ हमारी भी बेहिसी है कि हम पूरी तादाद में बाहर नहीं निकलते। अगर आप लोग बाहर निकलेंगे तो इन चीज़ों को बावर करवाएं, एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हम पुरअमन मुलाजमीन हैं, शहरी हैं पाकिस्तान के, तो हमारा हक है आईने पाकिस्तान में कि हम अपना कम से कम हमारी जो दुख है, हमारी परेशानी है, हम वो रिकॉर्ड कराएं, हम बताएं हुकूमत वक्त को, क्योंकि हमारे कोई सियासी मकासद नहीं है। हमने कोई कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं कर रहे, हम 2 वक्त की इज्जत की रोटी के लिए ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इसके लिए मैं तमाम लाहौर के मुलाजमीन जितने भी हैं, आल पंजाब गवर्नमेंट अलाइंस के तहत जो हमारे तमाम मुलाजमीन हैं, सब मुलाजमीन से गुजारिश करूँगा कि सब उस जलसे में, जुलूस में आएँ और हुकूमत को रिकॉर्ड कराएं कि अब इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और जो हमारे एग्रीमेंट में शामिल थी, हमारी पेंशन में, हमारी तनख्वाह में चीज़ें शामिल थी, वो चीज़ें जो है ना वो हमसे छीनी जा रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये इसके लिए हम ज़ोर मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह बेहतरीन उस दिन एक रिकॉर्ड होगा मुलाजमीन का, ज़मे गफ़ीर होगा इंशाल्लाह, और हम पुरअमन तरीके से वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आप तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि उस जलसे में, जुलूस में शरीक हों, रैली में शरीक हों और गवर्नमेंट को बावर कराएं कि हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं है, इसमें हम काम बड़ा मुश्किल हो चुका है। हमारी तवज्जो दफातर में हम बैठे होते हैं लेकिन तवज्जो पीछे होती है कि घर में जो बच्चे दूध के लिए, बिल के लिए, जो किराए मकान के लिए मैंने अभी बयान किया, तवज्जो सिर्फ वही होती है, सौदा सर्फ कैसे लाएंगे। तो तमाम मुलाजमीन से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आप 18 तारीख को बुध वाले दिन 11 बजे भरपूर शिरकत करें। उसमें जो प्रेस क्लब के करीब तरीन दफातर हैं वो वहाँ पे इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे उसमें। तो जो इस साइड पे, दूसरी साइड पे दफातर हैं वो सब मैकलोर रोड पे आएंगे, और मैकलोर रोड से इंशाल्लाह सब मिलकर अपने मुतालबात के हक में आपने बैनर सब ने अपने अपने डिपार्टमेंट का लिखवाना है और कतबे लिखवाने हैं ताकि आपकी नुमाइंदगी, आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। और अपने दफातर के तमाम जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं,
جو بھی ہیں ان کو ساتھ لے کے آنا ہے اور پورے وفد کے ساتھ وہاں پہ آئیں گے اور انشاءاللہ 11 بجے پورے انشاءاللہ میکلور روڈ سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے اور پریس کلب میں انشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. لائیو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 جنوری 2024 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم. امپورٹنٹ ترین میسیج ہے, اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ پینشن رولز کا جو جس میں تبدیلی لے کے آئی جا رہی ہے, جس کے اندر گریجوٹی کو کم کیا جا رہا ہے, 36 مہینے کی ایوریج پہ لا کے اس کو 70% کے اوپر جو ہے پینشن دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لینتھ آف سروس کو جو ہے 25 سال کے اوپر جو ہے اس کو لے کے آ رہی ہے. گورنمنٹ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق فائنل سٹیجز پہ دوبارہ سے یہ فائل جو ہے موو ہو گئی ہے. اس حوالے سے 18 جنوری 2024 جمعرات کو تمام صوبوں کے اندر بھی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ کا ایشو, ہمارے مردم شماری کے ساتھیوں کی پیمنٹس تھی, اور رول 15(2)B جس میں باپ کا مکان بچے کو مل جاتا ہے, منسٹری آف ہاؤسنگ کے باہر اس وقت موجود ہیں. اس کے خاتمے کے حوالے سے ہم حکومت کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ منسٹری کی ذمہ داری ہے جو ممبرشپس وغیرہ لی ہوئی ہیں, بے شک یہ رول ختم کر دیں, مگر ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ان کا پلاٹ یا فلیٹ جو ہے وہ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ کے ساتھی ادھر موجود ہیں, گریڈ 1 سے 16 کے ساتھی ابھی تک محروم ہیں, 17 سے اوپر کے آفیسرز کو ایگزیکٹو الاؤنس مل گیا ہے. اب گریڈیشن جو ہے گریڈ 1 سے 16 کے ساتھیوں کو جو دی گئی صوبے کی طرز پہ وہ نہیں ہے. اس میں LDC, اسسٹنٹ, سپرنٹینڈنٹ یہ کیڈر رہتے ہیں, اور جو کلاس 4 کو 2 اسکیل دیے ہیں اور 1 سے 15 کو جو 1 اسکیل دیا ہے اس کے اندر بھی اسکیل تو ملا ہے مگر الاؤنسز جو ہے پہلے والے دیے جا رہے ہیں. ریگولرائزیشن کے حوالے سے ساتھیوں کے ایشوز ہیں, اور پرائیویٹائزیشن جو ہے جس میں پوسٹ آفس اور دیگر ادارے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بہتر مینجمنٹ لے کے آئے بجائے اس کے کہ اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے. 18 تاریخ کو وزارت خزانہ کے سامنے جو ہے ٹوکن احتجاج ہوگا. آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ عملی طور پہ آپ نے نکلنا ہے. آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا گیا ہے, آپ کی آواز بہتر طریقے سے حکومت تک پہنچ سکے, مگر یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہیں اور ریلیف کا انتظار کرتے رہیں. یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ دفاتر میں یا گھروں میں بیٹھ کے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا وقت بھی جو ہے وہ لات پہ لات رکھے آپ کے باہر نکلنے اور آپ کے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے. فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی کے ساتھی ادھر موجود ہیں, ہمیشہ کی طرح میزبانی بھی کرتے ہیں, لیڈ بھی کرتے ہیں. اپنے اور اپنے دیگر ملازمین ساتھیوں کے حقوق کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, مگر عملی طور پہ آپ تمام وفاقی ملازمین پنڈی اسلام آباد کے لیے میسیج ہے کہ آپ نے 18 تاریخ کو پہنچنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ باہر نکلیں گے, اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں گے تو اس ایشو کو ہم رکوا سکتے ہیں. صرف ایک ہی پیغام کہ ہم سب ملازمین اتحاد زندہ باد, فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی زندہ باد, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد, پاکستان زندہ باد.